25-ാം ദിവസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു. இந்த 25வது நாள் உபவாசத்தின் முதல் பகுதியில் நம்ம கடந்து கொண்டிருக்கிறோம். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ്. ஆண்டவர் விசுவஸ்தனா இருக்கிறார். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ വാക്ക് മാറാത്തവനാണ്. അവർ വാക്ക് മാറാത്തവർ. ആമേൻ. അവൻ നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല. അവർ നമ്മെ കൈവിட മാட்டார். നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. നമ്മളെ വെറുത്തല്ല മാட்டார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ തേടി വരുന്നവനെ അവർ നമ്മെ തേടി വരുന്നവനെ ആമേൻ. അവൻ വിട്ടുപോകത്തില്ല. അവർ വിട്ടു വിലகவும் മാட்டார். അവനെ തേടി വന്നവരുണ്ട്. അവനെ തേടി വന്നവங்க இருக்காங்க. കാണാനായിട്ട് വന്നവരുണ്ട്. വന്നവங்க இருக்காங்க. തൊടാൻ വന്നവരുണ്ട്. വന്നവங்க இருக்காங்க. നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമ്മൾ എന്ത് ഗ്രൂപ്പിലാ இருக்கிறோம்? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിശ്ചയമായിട്ടും തൊടണം. നമ്മൾ കண்டிപ്പാ തൊടണം. അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. അവർ കൂടെ ഇരിക്കണം. അവർ നമ്മളെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. അവർ നമ്മളോട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 അവരുടെ മാറിൽ ഒന്ന് ചാരണം. അവരുടെ നെഞ്ചിൽ സാഞ്ചു വരണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നത് അത് തമിഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. തമിഴിൽ ഒരു പാട്ട് இருக்குது. எனது தலைவன் இயேசு ராஜா, எனது தலைவன் இயேசு ராஜன், மாரில் சாய்ந்து சாய்ந்து, മാർബിൽ സാய்ந்து സാய்ந்து. ആമേൻ. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്? അത് എത്ര പേർക്ക് അത് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. உங்களுக்கு எத்தனை பேர் அதை பாடிருக்கீங்க? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. ഞാൻ അത് എപ്പോഴും പാടാറുണ്ട്. நான் அது எப்பவும் பாடிட்டு இருப்பேன். ഞാൻ പാടുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കും. அது பாடும்போது அதை அனுபவிப்பேன். എന്ത് അനുഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? என்ன அனுபவிப்பேன் தெரியுமா? ആമേൻ. ആ യേശുവിന്റെ മാറിൽ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ஆண்டவருடைய மார்பில் அப்படியே சாய்ந்திருக்கிற மாதிரி நான் உணர்வேன். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. എങ്കിലും ஆனாலும் ആ സമയത്ത് அந்த நேரத்துல ആ മാറിൽ ചാരിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് அந்த மார்பில நான் சாய்ந்திருக்கிறதுனால എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. எனக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது மாறிட்டே இருக்கும். ഇന്ന് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ ഒരു വചനം വായിക്കാം. இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം, നെഹമ്യ 2வது அதிகாரம் 2-ാം വാക്യം, 2வது வசனம். ಅರಸನು ನನಗೆ, ನೀನು ಕಳೆಗುಂದಿದವನಾಗಿ ಕಾಣುವುದೇಕೆ? ನಿನಗೆ ದೇಹ ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋವೇದನೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೇನು ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಮಹಾಭೀತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. So the king said to me, why is your face sad, though you are not sick? This is nothing but sadness of heart. Then I was very much afraid. அப்பொழுது ராஜா என்னை பார்த்து, അപ്പോൾ രാജാവ് എന്നെ നോക്കി, நீ துக்கமுகமாய் இருக்கிறது என்ன? നീ ദുഃഖിക്കുന്നവനായി ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? உனக்கு வியாதி இல்லையே? നിനക്ക് ദീനമൊന്നുമില്ലല്ലോ? இது மனதின் துக்கமே ஒழிய ഇത് മനോദുഃഖമല്ലാതെ வேறொன்றும் அல்ல என்றார். വേറെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. அப்பொழுது நான் மிகவும் பயந்து, അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പേടിച്ചു. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഒന്ന് ചിന്തിച്ചത്, ഒരു മനുഷ്യനും രാജാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണമാണ്. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மனிதனுக்கும் ராஜாவுக்கும் இருக்கிற ஒரு கான்வர்சேஷன். ആമേൻ. ஆமென். പറയുന്നത്, அங்க சொல்றது ആമേൻ. ஆமென். രാജാവ്, ഈ രാജാവിന്റെ പാത്രവാഹകനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ. இந்த ராஜாவோட பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு மனுஷன் தான் இவரு. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ. அதாவது அவருக்கு எல்லா உதவியும் செய்து கொடுக்கிறது. അതായത് ഈ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാനപാത്രവാഹകനായിരുന്നു. அதாவது மலையாளத்துல பானபாத்திரம்னு சொல்லுவாங்க. അതായത് ഈ പാത്രം അവർക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ കൂടെ ഒരാൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ஆமென். கூட சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு மனுஷன். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും എപ്പോഴും ഈ രാജാവിന് അറിയാം. அதாவது இந்த மனிதனுடைய எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா புலம்பலும் ராஜாவுக்கு தெரியும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇവന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട്, அப்போ சடனா இந்த மனிதனுடைய முகம் வாடி இருக்கிறதுக்கு ராஜா பார்த்துட்டு, ആമേൻ. ஆமென். രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ராஜா கேக்குற கேள்வி, ആമേൻ, ஆமென், എന്താ അതിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത്? என்ன உன் முகம் துக்கமா இருக்கிறது? Face sad. ஏன் துக்கமா இருக்கிற? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ മുഖം ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കുക. நம்ம முகமும் துக்கமா இருக்குது. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്താ നമ്മുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കാനുള്ള ஏன் കാരണം? நம்ம முகம் துக்கமா இருக்கிறதுக்கு காரணம்? ശരീരം ബലഹീനമാണെങ്കിൽ, ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. அதாவது நம்ம சரீரம் பலவீனமா இருந்தாலும், அதாவது வியாதி இருந்தாலும் நம்ம முகத்துல அதோட இது வெளிச்சம் தெரியும். അപ്പം നമ്മൾ ഈ മുഖത്തെ നോക്കിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. நம்ம முகத்தை பார்த்து தான் கேட்கறது. ആമേൻ. എന്ത് പറ്റി? എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി വല്ലാതിരിക്കുന്നേ?
என்னாச்சுங்க ஒரு மாதிரி துக்கமா இருக்கிறீங்க? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും அப்ப நம்ம சொல்லுவோம் പനിയുണ്ട്, காய்ச்சல் இருக்குது, ആമേൻ, കഫക്കെട്ടുണ്ട്, அதாவது கோல்டு இருக்குது, ആമേൻ, ചുമയുണ്ട്, இருமல் இருக்குது, ആമേൻ அமேன் എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. அப்படி நம்ம சொல்றது உண்டு. ആമേൻ. அமேன். പക്ഷെ ഈ രാജാവിന്റെ പ്രത്യേകത, ஆனா இந்த ராஜாவோட பிரத்யேகம் என்னன்னா ഇവൻ ദുഃഖിക്കുന്നവനാന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. இவர் துக்கமா இருக்கிறத பாக்குறாரு. ആമേൻ. அமேன். അവൻ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, அவர் கேட்கிறாரு அவர்கிட்ட, നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം, நீ இப்படி இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? നീ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം நீ இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் ഇതൊരു രോഗമല്ല. இது வியாதி அல்ல. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഒരു രോഗമാ. ஆனாலும் இது ஒரு வியாதி தான். ആ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് அந்த வியாதின்னு சொல்றது നിന്റെ മനസ്സിന്റെ രോഗം. உன் மனசுல இருக்கிற அந்த ഓ, துக்கம், നിന്റെ മാനസിക ദുഃഖം, உன் மனசுல இருக்கிற அந்த നിന്റെ துக்கம், മനോവേദന. உன்னோட மனவேதனை. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഏത് രോഗം വന്നാലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. எந்த வியாதி வந்தாலும் நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി, அதுக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட்டா போதும், അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി, இல்லாட்டி ஒரு ஊசி போட்டா போதும், ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ ஒரு മതി. மாத்திரை சாப்பிட்டா போதும். എന്നാൽ ഈ രോഗത്തിന്, ஆனால் இந்த வியாதிக்கு, ഈ മനോരോഗത്തിന്, இந்த மனவியாதிக்கு ആമേൻ, ഒരു വിധത്തിലുള്ള ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ മരുന്നും ഇല്ല ஒரு விதமான மருந்து இதுக்கு கிடையாது ഈ ലോകത്തില്. இந்த உலகத்துல. പക്ഷെങ്കിൽ ஆனா ഒരു ദൈവ വൈദ്യന് അതിന് മറുപടി ഉണ്ട്. ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு அதுக்கு பதில் உண்டு. ആ ദൈവ സ്ഥാനത്തിന്റെ മറവിലാണെങ്കിൽ, அந்த தெய்வ சன்னதியின் நிறைவேற்றி இருந்தா, ആമേൻ, ആമേൻ. ഈ ഒരു രോഗം നമ്മളെ തൊടുകയില്ല, இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி நம்மளை தொடாது, ഒരു മനോവ്യാധി നമുക്ക് ஒரு ഉണ്ടാകത്തില്ല. மனவியாதி நமக்கு இருக்காது. ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം ഈ മനുഷ്യന്റെ പേര് നെഹമ്യാ എന്നാണ്. அப்ப இந்த மனிதனுடைய பேர் வந்து நெகமியா. ആമേൻ. രാജാവിനോട് അവൻ പറയുകയാണ്, ராஜா கிட்ட அவர் சொல்றாரு, ശരിയാണ്, சரிதான், ആമേൻ, அமேன், എനിക്കും മനോവേദനയാണ്. எனக்கு மனவேதனையா இருக்குது. ആമേൻ. 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, 3வது வசனம் எப்படி சொல்லுது? ராஜாவை நோக்கி, ராஜா என்றைக்கும் வாழ்க, ആ രാജാവ് എന്നും ആമേൻ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കട്ടെ, என் பிதாக்களின் கல்லறைகள் എൻ പിതാവിന്റെ കല്ലറകൾ இருக்கும் ஸ்தலமாகிய நகரம், ആമേൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായ നഗരം பாழானதும் ആമേൻ ശൂന്യമായും அதின் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ട് വെന്ത് கிடக்கும்போது நான் துக்கமுகத்தோடு இராதிருப்பது எப்படி என்று. എന്റെ മുഖം വാടാതെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? அமேன். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു, ഇവന്റെ വേദന ഇതാ. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, என்னோட வேதனை இதுதான். ആമേൻ. அமேன். ഒന്നും ഇവന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചല്ല, ஒண்ணும் இவனோட குடும்பத்தை பத்தி இல்ல, ഇവന്റെ വരുമാനത്തെ കുറിച്ചല്ല, இவனோட வருமானத்தை பத்தி இல்ல. ഇവൻ പറയുന്നത് இவன் சொல்றது, എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഉള്ള പട്ടണം, அதாவது என் பிதாக்கள் கல்லறைகள் இருக்கும் ஸ்தலம். ആമേൻ, அமேன். ഇന്ന് இன்றைக்கு തീ കൊണ്ട് വെന്ത് കിടക്കുന്നു. அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതായത് അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ട് വെന്ത് കിടക്കുന്നു. அதாவது அதனுடைய வாசல்கள் தீயால் சுட்டரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. அமேன். അത് ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. அது பாழாய் இருக்கிறது. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാനുള്ളതല്ല. அது இப்படி இருக்க வேண்டியதில்ல. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 വാതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മതിലുകൾ പണിയപ്പെടണം. அதுல வந்து வாசல்கள் கட்டப்படணும், മതിലുകൾ പണിയപ്പെടണം, மதில்கள் கட்டப்பட வேண்டும். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഈ പട്ടണവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. இந்த பட்டணம் அப்படிதான் நாசமா போயிட்டு നമ്മുടെ இருக்குது. പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് நம்முடைய பிதாக்களுடைய காலங்கள்ல നമുക്ക് എത്രയോ നന്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. நமக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் இருந்துச்சு, എല്ലാവരും ഇന്ന് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്നു. அது இன்னைக்கு மண்ணோட மண்ணா போயிடுச்சு. ആമേൻ. அமேன். ഈ മണ്ണ് ശൂന്യമായി കിടക്കുക. இந்த மண் பாழாய் போய் கிடக்கிறது. ഒരു ദൈവിക ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സുരക്ഷിതമായ ഒരു വേലി ഉണ്ടായിരുന്നു. அதாவது ஆண்டவருடைய ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வேலி இருந்தது. ആമേൻ. ഒരു ஆமென். മതിലുണ്ടായിരുന്നു. ஒரு மதில் இருந்துச்சு. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക. அது எல்லாம் இப்ப உடைஞ்சு கிடக்குது. ഇപ്പൊ അത് കെട്ടേണ്ടതാ. அது இப்ப வேலை செய்யப்பட வேண்டும். കെട്ടേണ്ട സമയമാണ്. அதை கெட்ட வேண்டிய நேரம் இது. ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ എനിക്ക് വേദനയാണ്. இப்படி இருந்தா எனக்கு மனவேதனை, എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. என்னால தாங்க முடியாது. ആമേൻ. ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് நான் ദി அதை எப்படி பண்ணுவேன்? എനിക്കിത് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. எனக்கு இதை பார்த்துட்டு இருக்க முடியல. നമുക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാം വീടുണ്ട്. நமக்கு தெரியும், நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வீடு இருக்குது. വീടിന് ചുറ്റും മതില് കാണും. வீடு சுத்தி மதில் இருக்குது. ആമേൻ. വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ ഒരു ഗേറ്റ് ഉണ്ടാകും. வீட்டுக்குள்ள போறதுக்கு ஒரு கேட் இருக்குது. ആമേൻ. ஆமென். ഈ ഗേറ്റ് നമ്മൾ പണിയും. இந்த கேட் வந்து நம்ம வேலை பார்ப்போம். ആമേൻ. അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരിക്കും. அத நம்ம பூட்டி வச்சிருப்போம். രാത്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് ലോക്ക് ചെയ്യും. ராத்திரி எல்லாம் நம்ம பூட்டி வச்சிருப்போம். രാവിലെ അത് തുറക്കും. காலையில அதை ஓபன் பண்ணுவோம். ആ ലോക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നോണ്ട് അതിനകത്ത് ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ആർക്കും കയറാൻ அந்த സാധ്യമല്ല. பூட்டு போட்டா அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள அந்த மதிலுக்குள்ள யாரும் வர முடியாது. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പട്ടണത്തിന് ഒരു കാവലുണ്ടായിരുന്നു. அப்படி சொன்னது மாதிரி இந்த பட்டணத்துக்கு ஒரு காவல் இருந்துச்சு. ഈ പട്ടണം ഇന്നൊരു നാശത്തിനകത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. இந்த பட்டணம் இன்னைக்கு பாழாய் போயிட்டு இருக்குது. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആ വേലികൾ പൊളിഞ്ഞ് அந்த வேலியெல்லாம் உடைஞ்சு, കാട്ടുപന്നി അതിനകത്ത് കയറി. அதாவது காட்டு பன்னிகள் அதுக்குள்ள வந்துச்சு. ആമേൻ. ഈ കാട്ടുപന്നി കയറിയത് കൊണ്ട് இந்த காட்டு பன்னிகள் அதுக்குள்ள வந்ததுனால ആമേൻ
അതിനകത്തുള്ള സകലതും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. அதுக்குள்ள உள்ள எல்லாத்தையும் அது நாசமாக்கி போட்டுருச்சு. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ വേലി കെട്ടണം. அப்ப வேலி கட்டணும். ആമേൻ. ஆமென். ആര് കെട്ടും? யார் பணிவாங்க அத? നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. அது நம்முடைய உத்தரவாதம். അഭിഷേകമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, அதாவது அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளையே, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും കർത്താവ്. இந்த நாட்கள்ல நம்ம கிட்ட ஆண்டவர் ஒரு கேள்வி கேட்பாரு. കാവൽക്കാരാ കാവൽക്കാരാ, காவல்காரனே காவல்காரனே, രാത്രി എന്തായി? ராத்திரி என்ன ஆயிட்டு? ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்டா നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി പറയും? நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும்? എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് പറയാൻ? என்னதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு சொல்றதுக்கு? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். മതില് വേലി പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക. வேலி உடைஞ்சு கிடக்குது. ആമേൻ. ஆமென். ഇത് പണിയപ്പെടണം. இத வேலை செய்யணும். ഇത് പണിയണമെങ്കിൽ இதுல வேலை செய்யணும்னா ആമേൻ, നമ്മുടെ ബലത്തിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. அதாவது நம்முடைய பலத்துல நம்மளுடைய பலத்தினால இது சாத்தியம் கிடையாது. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവില്, ஆண்டவருடைய ஆவியில, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയില്, ஆண்டவருடைய கிருபையில, ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഇരുന്ന உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் இருந்து ഈ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ ജയിച്ച് இந்த பிசாசின் சக்திகளை ஜெயிச்சு നാം അത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. அதை நம்ம பணிய வேண்டும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെയെങ്കിൽ அப்படியானா ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ആയിരിക്കുന്നു. இந்த நாட்கள்ல நம்ம உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் இருக்கிறோம். ആമേൻ. ഇത് 25ാമത്തെ ദിവസമാണ്. இது 25வது நாளா இருக்கிறது. അടുത്തത് 15 ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. அடுத்த 15 நாட்கள் நம்ம முன்னாடி இருக்குது. നെഹമ്യാവിനെ പോലെ நெகமியா போல ഈ മതിലുകൾ പണിയാൻ നമ്മൾ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. இந்த மதில்களை கட்டதற்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்கணும். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യും. நம்மளுடைய കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം വായിക്ക ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അതിനു വേണ്ട വഴികളെ എല്ലാം അവൻ ഒരുക്കുകയാണ്. அதுக்கான வழிகளை அவன் எல்லாம் தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான். ആമേൻ. ஆமென். 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴേ, 2ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்தில் பார்க்கும்போது, என் தேவனுடைய கரம் என் மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னோட சொன்ன வார்த்தைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன். ആമേൻ. அப்பொழுது அவர்கள் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവന് അനുകൂലമാ ദൈവത്തിന്റെ കൈ. தேவனுடைய கை அவனுக்கு அனுகூலமா இருந்தது. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ കൃപാഹസ്തವು നನ್ನನ್ನು പാലിಸಿದ್ದನ್ನು. കന്നഡത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവര കൃപാഹസ്തവു ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದನ್ನು. ನನ್ನನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದನು ಅರಸನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದನು ಅವರಿಗೆ വിവരിಸಿದನು. ആമേൻ. ദേവൻ, അതായത് മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദമുണ്ട്. அதாவது மலையாளத்தில் எப்படி ஒரு சொல் இருக்கிறது? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ, தேவன் நமக்கு நன்மையாக இருந்தால், ആമേൻ, പ്രതികൂലമാര് நமக்கு எதிராக நிற்பவன் யார்? ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്നതും என் தேவனுடைய கரம் என் மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் രാജാവിനോട് കൽപ്പിച്ച വാക്കുകളും ராஜா என்னோட சொன்ன வார்த்தைகளையும் അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ அவர்களுக்கு அறிவித்தேன். ആമേൻ. അവര് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക എന്നവർ പറഞ്ഞു. அப்பொழுது அவங்க எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள். അങ്ങനെ അവർ ആ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി. அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചേർന്ന് കെട്ടാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് சேர்ந்து கட்டுவோம். നാം ഈ നാളിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കരുത്. നാം இந்த നാട്ടിൽ சும்மா இருக்க ആമേൻ. கூடாது. നമ്മൾ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമായത് நம்ம உபவாசத்திலும் ஜெபத்திலும் இருக்கிறோம். നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടണത്തെ ജയിക്കാനാണ്. நாசமாய் இருக்கிற போற இந்த பட்டணத்தை ஜெயிக்கிறதுதான். നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ജയിച്ച് ആമേൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടിയെടുക്കണം. പ്രൈസ് ദി இந்த ലോർഡ്. പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആയുധപ്പെടുത്താൻ വേണം. അതുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ നിരാശയായി ഇരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. அதுக்காக இப்படி சும்மா இருந்தா ஆகாது. ആമേൻ. ആമേൻ. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. அதுக்காக நம்ம கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ண வேண்டும். ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട്. இங்க இப்படி ஒரு சம்பவம் நடக்குது. ഈ നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, நெகேமியா 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்துல பார்க்கும்போது, இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி. ആമേൻ. ആമേൻ. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്: ഈ വർത്തമാനം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു, കുറെ നാൾ ദുഃഖിച്ചും ഉപവസിച്ചും കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ. അപ്പോ കണ്ണതിലോതി ನಾನು ಈ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅತ್ತೆನು. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಶೋಕಿಸುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಪರಲೋಕ ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆನು. ആമേൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവം നടന്നത് അവിടെ? இப்ப என்ன நடந்துச்சாங்க? ആമേൻ. ஆமேன். 3ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. 3வது வசனத்துல இருக்குது. அதற்கு அவர்கள் சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்தில் மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அனுபவிக்கிறார்கள்.
எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டும் அதன் வாசல்கள் அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடைக்கிறது என்றார்கள். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് യെരൂശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. எருசலேமின் மதில்கள் இடிக்கப்பட்டு கிடக்குது. അതിന്റെ വാതിലുകൾ ചുട്ട് അരിക്കപ്പെട്ടു. പ്രൈസ് ദി அதன் ലോർഡ്. வாசல்கள் அக்னியால் சுட்டரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடைக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇത് പണിയണം. ഇത് നമ്മ കെട്ടണം. ആമേൻ. ഇത് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നമ്മ കെട്ടണം. ഇത് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ദൈവികമല്ലാത്ത കാട്ടുപന്നികൾ കയറും. ഇത് കെട്ടിലാട്ടിനാ இதுக்குள்ள தேவனுடைய சக்தி இல்லாத காட்டு பண்ணி எல்லாம் உள்ள வந்துரும். ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യവസായം ചെയ്യുന്ന ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം. அதாவது இந்த விவசாயம் பண்றவங்களுக்கு தெரியும். ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ പന്നികൾ ഇറങ്ങും. அதாவது இந்த வயல்ல எல்லாம் பன்னிங்க இறங்கும். ആമേൻ. ஆமென். അതിനകത്ത് അത് നശിപ്പിച്ച് കളയാം. அது ஃபுல்லா அது நாசம் பண்ணிட்டு போயிடும். ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇത് കേറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ அது ஏறாம இருக்கணும்னா ആമേൻ. ஆமென். ഇതിന് നമ്മൾ വേലി കെട്ടണം. இதுக்கு நம்ம வேலி கட்டணும். രണ്ടാമത് വാതിലും തീ വെച്ച് വിട്ട് കളഞ്ഞു. அதாவது இரண்டாவது வாசல்கள் அக்னியால் சுட்டெரிச்சிட்டாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കയറി ഇറങ്ങാം. அப்படின்னா யாருக்கு வேணாலும் உள்ள போயிட்டு வரலாம். ആമേൻ. ഇന്ന് ഈ പട്ടണം അങ്ങനെ. இன்னைக்கு அந்த பட்டணம் அப்படிதான் இருக்குது. ആരെന്ത് ചോദിച്ചാലും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരെയും யார் என்ன பண்ணாலும் കേൾக்கிறதுக்கும் പിടിக்கிறதுക്കും யாரும் இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു കെട്ടി ഉറപ്പുകൊണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിനൊരു വാതിൽ വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. இந்த பட்டணத்துக்கு ஒரு மதில் எழுப்புறதுக்கும் ஒரு வாசல் வைக்கிறதும் நம்மளுடைய தேவையா இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇതിനകത്തുള്ള സകലതിനെ പുറത്താക്കണം. உள்ள இருக்கிற எல்லா ஆவிகளையும் நம்ம வெளியே அனுப்பணும். യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കണം. இயேசுவின் நாமத்தினால் அது நடக்கணும். അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും. அதுக்காக நம்ம ரெடியாகும்போது நம்மளுடைய காரியங்களை ஆண்டவர் வாய்ப்பு ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ഇവന്റെ വേദന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. இதுதான் அவனுடைய வேதனை. ഇവന്റെ വേദന പറയാൻ ആരുമില്ല. പ്രൈസ് ദി உன்னோட ലോർഡ്. வேதனை சொல்றதுக்கு யாரும் இல்ல. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, നിന്റെ വേദനകൾ പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. உன்னுடைய வேதனையை சொல்ல யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. എന്നാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു രാജാവുണ്ട്. உனக்காக ஒரு ராஜா இருக்கிறார். അത് രാജാതി രാജാവ്, அந்த ராஜாதி ராஜா, കർത്താതി കർത്താവ്. கர்த்தாதி கர்த்தர். അവന്റെ വരവ് പോലെ അവൻ വളരെ സമയമായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அவருடைய வருகை நமக்கு சமீபமா இருக்கிறது. ഏത് നേരത്തും അവൻ വരാം. പ്രൈസ് ദി எப்ப ലോർഡ്. வேணாலும் வரலாம். അവന്റെ വരവിൽ നാം അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ அவருடைய வருகையில் நம்ம அவர் கூட இருக்கணும்னா ആമേൻ. നാം ഈ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ஆமென். நம்ம இந்த பட்டணத்துல இருக்கிற ரட்சிக்கப்படாத மக்களுக்கு வேண்டி உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கிறது. നമ്മളെ തന്നെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളെ തന്നെ സോധിച്ചറിയ വേണ്ടിയതാ ആമേൻ. இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. നാം വിശുദ്ധിയോടും വേർപാടോടും ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. நம்ம பரிசுத்தத்தோடும் ஒரு எடுத்துக்காட்டோடும் நாம் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டியதா ആമേൻ. இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇതിൽ ദുഃഖം അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. உங்களுடைய துக்கம் அறிகிற ஒரு உங்க துக்கத்தை தெரிந்திருக்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார். നിന്റെ കണ്ണുനീരെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உங்களுடைய கண்ணீரை காண்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. நிலைமையை மாற்றுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். നീ ഞെരുക്കത്തിലും കണ്ണീരിലും വേദനയുമായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി நீ ലോർഡ്. நெருக்கத்திலும் வேதனையும் துக்கத்திலும் இருக்கிறாய். പകൽക്കാലം നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ രാജാതിരാജാവ് ഇറങ്ങി വരിക. பகல்ல உன்னை விடுவிக்கிறதுக்கு வேண்டிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வருகிறார். നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உன்னுடைய ஜெபம் கேட்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സകലതും നശിച്ചു പോയ ഒരു അവസ്ഥ, எல்லாமே நாசமா போன ஒரு நிலைமை, ശൂന്യതയുടെ അവസ്ഥ, ஒரு வெறுமையான நிலைமை, ഒരിക്കലും ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത, எப்பவுமே ஒரு உயர்வு வராதுங்கிற ஒரு நிலைமை, ആമേൻ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, இருக்கிறத வச்சு வாழ முடியாத ஒரு நிலைமை, ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുന്നത് പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கிடைக்கிறதெல்லாம் ஓட்டப்பையில போற மாதிரி போயிட்டு இருக்குது. ആമേൻ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ஆனால் இந்த பகல் வேளையில നാം ചേർന്ന് പണിയാൻ പോവുകയാണ്. நம்ம சேர்ந்து കട്ടുவோம். ആമേൻ. ഉപവാസത്തിന്റെ 25ാം ദിവസമാണ്. ഉപവാസത്തിന് 25ാவது നാളാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മേലിലെ ചില ഇടിവുകൾ ഇന്ന് നന്നാകേണ്ടതുണ്ട്. ஆண்டவருடைய பிள்ளையே சில இடிக்கப்படும், கட்டப்படும், വാതിലുകൾ പണിയപ്പെടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. வாசல்கள் கட்டப்படும். നിന്നെ തകർക്കുവാനോ നിന്നെ പിടിക്കുവാനോ അത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയല്ല. உங்களை உடைக்கிறதுக்கும் உங்களை தீர்த்து கட்டுறதுக்கும் அது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல. ആമേൻ. എന്നാൽ പിശാചതല്ല. ஆனா பிசாசு அப்படி இல்ல. അവൻ നിന്നെ തകർത്ത് നശിപ്പിച്ചു ഇഞ്ചിഞ്ചായി നിന്നെ കൊന്നുകളയാൻ. அவன் உங்களை இடித்து உடைத்து கொஞ்சம் இன்ச்சு இன்ச்சா கொண்டு போட்டுறதுக்கு அவன் ரெடியா இருக்கிறான். അതായത് കൊച്ചു കൊച്ചുമാ അവനെ സാവടിക്കും. கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாவடிப்பான். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. നിന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ உங்களை நாசம் பண்ணி போட்டுறான். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പദ്ധതി ഒരുക്കിയിരിക്കുക. அவன் அவன் ரெடி பண்ணி ഈ வச்சிருக்கான். ലോകത്തിന്റെ ഒരു രാജാവ് നെഹമ്യാവെ നോക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലേ, இந்த உலகத்துல ஒரு ராஜா நெகமியா பார்த்து அப்படி சொன்னான். ആമേൻ. പരലോകത്തിന്റെ രാജാവായ നിന്റെ രക്ഷിതാവും വീണ്ടെടുപ്പുമായ യേശു. ஆமென். பரலோகத்தின் ராஜாவாகிய உன்னுடைய மீட்பராய் இருக்கிற இயேசு. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. നമ്മളെ കരുതുന്ന കരുതലൊന്ന് ചിന്തിച്ചറിയോ ഇതിലെ? ஆமென். நம்மள பாதுகாக்கிற அந்த பாதுகாப்பு ஒன்னு யோசிச்சு பாருங்க. ഹല്ലേലൂയ. 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 അവൻ നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. அவர் நம்மை காத்து நடத்துறதுனால தான் நம்ம இந்த வரைக்கும் உயிரோட இருக்கிறோம். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ
നെഹമ്യാവ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு நெகமியா உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு ആമേൻ. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, அவர் ஜெபம் பண்றது ആമേൻ, ഈ നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തിലുണ്ട്. 1வது அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல இப்படி சொல்லுது. அவனுடைய പ്രാർത്ഥന, நெகமியாவோட ஜெபம். ஆண்டவரே, உமது அடியாரின் ஜெபத்தையும் உமது நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ஜெபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. இன்றைக்கு உமது அடியானுக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணி இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம் கிடைக்க பண்ணி அருளும் என்று பிரார்த்தித்தேன். நான் ராஜாவுக்கு பானபத்திரக்காரனாய் இருந்தேன். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവനൊരു ജോലിയുണ്ട്, തൊഴിലുണ്ട്. ഇവனுக்கு நல்ல ஒரு வேலை இருக்குது. പക്ഷേ ഇവന്റെ ചിന്ത മൊത്തം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. ஆனா இவனோட யோசனை முழுசா ஆண்டவருக்கு வேண்டி எதனா பண்ணணும். ഹല്ലേലൂയ. 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റേതായ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സകലത ഇവിടെ പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുക. ஆனா தேவனுக்குரிய காரியங்கள் எல்லாமே இங்க உடைந்து ഈ போயிருக்கு. പട്ടണത്തിൽ നല്ല ജോലിയുണ്ട്, இந்த படத்துல நல்ல வேலை இருக்குது, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, நல்ல வருமானம் இருக்குது. ആമേൻ. ആമേൻ. എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു. அத நல்லா என்ஜாய் பண்ணி வாழலாம். പക്ഷെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ஆனா ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? ആമേൻ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுதா? ആമേൻ. ദൈവരാജ്യം കെട്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ஆண்டவருடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுதா? ആമേൻ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. 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 ஹல்லேலூயா. നമ്മളെ ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള അവകാശം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற சுதந்திரவாளியா நமக்கு அறிவிச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். നെഹമ്യാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുക. நெகமியாவோட மனசு ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்குது. അതിന് കാരണം அதுக்கு காரணம் യെരുശലേമിന്റെ മതിലുകൾ ഇടിക്കപ്പെട്ടു, எருசலேமின் மதில்கள் இடிக்கப்பட்டது, വാതിലുകൾ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞു, வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവരിപ്പോ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമാണ്. அவங்க இப்ப உபவாசத்திலும் ஜெபத்துல இருக்கிறாங்க. അതിനകത്ത് അവൻ ഒത്തിരി പേരെയൊന്നും വിളിച്ചൊന്നുമില്ല. அதுக்குள்ள அவன் நிறைய பேர் அவனு கூப்பிடல, അവൻ തന്നെ ഉപവസിക്കുന്നത്. அவன் தனியே உபவசிக்கிறான். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാനും തന്നെ 40 ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. நானும் தனியா 40 நாள் உபவாசம் ആമേൻ. பண்றேன். ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാ. என்னை அழைத்த ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார். ആമേൻ. അവൻ എന്നെ കൈവിടുകയില്ല, அவர் என்னை கைவிட மாட்டார், ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. அவர் என்னை പക്ഷേ ഈ விட மாட்டார். 11-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ஆனா இந்த 11வது வசனத்துல சொல்லும்போது അവൻ തനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ அவன் സാധിക്കുന്നില്ല. தனியே ஜெபம் பண்ற மாதிரி இங்க சொல்லல. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, மலையாளத்துல எப்படி சொல்றாரு? കർത്താവേ നിന്റെ ചെവി അടിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ஆண்டவரே உமது அடியானின் ஜெபத்தையும் നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശ്രദ്ധയുള്ളതായിരിക്കണമേ. உமது நாமத்துக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ஜெபத்திற்கும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. ഒന്നിലധികം പേരുള്ളതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. இதுல ஒண்ணுக்கு மேல ஆட்கள் இருக்கிற மாதிரி இதுல சொல்லி இருக்குது. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും എന്റെ കൂടെയുള്ളവരും. நானும் என் கூட இருக்கிறவங்க. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് அப்ப പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. நம்ம ഒന്നാ ജெபം பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ആമേൻ. ഇന്ന് 25-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് 25-ാമത്തെ നാളാണ്. ഈ ദിവസം ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യണം. ഇന്ന് നാളെ അത്ഭുതം ചെയ്യണം. ചില ഇടിവുകൾ നന്നാക്കപ്പെടണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇടിക്കപ്പെട്ടത് നല്ല പോയതിനകത്തുനിന്ന് തായ് വേരിൽ നിന്ന് ചിലത് പൊട്ടിക്കിളിച്ചു വരണം. அதாவது வெந்து போன அந்த மரத்தின் தாய் வேர்ல இருந்து சில விதைகள் முளைத்து வரணும். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതായത് ഒരു വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, வசனம் எப்படி சொல்லுது? യെശയ്യായുടെ കുറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള പൊട്ടി പുറപ്പെടും. യെശയ്യാവിൻ കോലിൽ இருந்து ஒரு விதை முளைக்கும். ആമേൻ. ആ മുളയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തു. அந்த முளை தான் ஆண்டவராகிய இயேசு. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആരെ നശിപ്പിക്കാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല, ആശപ്പെടുത്താൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. ആ യേശു നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഓ യേശു നമ്മളോട് இருந்தார். അത് നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. നാശപ്പെടാൻ யாராலும் முடியாது. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അത് നശിപ്പിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ആ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. அந்த தேவனுடைய சமாதானம் நம்ம இடத்துல இறங்கணும். ആ ഒരു തടസ്സം എവിടുന്നാണ് വന്നത്? அந்த ஒரு தடசம் எங்க இருந்து ആ வந்துச்சு? ഇടി എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? அந்த மதில் எப்படி இடிச்சிச்சு? ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഈ ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. நம்ம இந்த தேசத்தின் காவல்காரராக இருக்கிறோம். മതിൽ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ചോദ്യം വരും. மதில் இடிஞ்சா நம்ம கிட்ட கேள்வி வரும். കാവൽക്കാരനോട് ചോദിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? அதாவது அந்த காவல்காரன்ட்ட கேட்பாங்க அது எப்படி நடந்துச்சு? അവൻ കാവൽക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാ? காவல்காரன் சொன்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன? വാച്ച്മാൻ. வாட்ச்மேன். ആമേൻ. ஆமென். ആമേൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, நமக்கு தெரியும். ബാങ്കിന് മുമ്പിൽ പോയാല്, பேங்க் முன்னாடி போனா, മാള് മുമ്പിൽ പോയാല്, மால்களோட முன்னாடி போனா, എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, ഒരു വാച്ച്മാൻ ഉണ്ട്. எங்க போனாலும் ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கும். ആമേൻ. ஆமென். നമ്മൾ കാറിലാണെങ്കിൽ, நம்ம கார் பார்க்கணும்னா, ആ കാറിലാ പോകുന്നത്, கார்ல போறதா இருந்தா, ആമേൻ, അവര് പറയും அவங்க சொல்லுவாங்க ഇന്നടുത്ത് കാർ നിർത്തണം, இந்த இடத்துல பார்க் பண்ணணும், നിങ്ങൾ ഈ വഴിയെ പോകണം. நீங்க இந்த வழியா போகணும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വഴി മാറിപ്പോകാൻ അവർ അനുവദിക്കത്തില്ല. வழி மாறப்பவருக்கு அவங்க விட மாட்டாங்க. ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളടത്തോടെ കയറി പോകും. அவங்க இல்லாட்டி நம்ம எப்படி வேணாலும் போயிடுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലോക്ക് ചെയ്ത ഡോർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തള്ളി തുറക്കും. லாக் பண்ணி இருக்கிற கதவா இருந்தாலும் நம்ம தள்ளி ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா.
അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം, praise the அது Lord. எப்படி வேணாலும் ஆகலாம். പക്ഷെ വാച്ച്മാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ஆனா காவல்காரன் இருந்தா ആമേൻ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകും. ஒரு நேர்த்தியாக காரியங்கள் நடக்கும். നാം ഇരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തിന്റെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും, நம்ம உட்கார்ந்திருக்கிற இந்த தேசத்தின் ஒவ்வொரு இடத்துலயும், നമ്മൾ ഈ പട്ടണത്തിനകത്തായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ நம்ம இந்த பட்டணத்துக்குள்ள இருக்கும்போது നമ്മൾ ഓരോ വാർഡുകൾ വേറെ വേറെയാണ്. நம்மளோட ஒவ்வொரு வார்டும் வேற வேறையா இருக்கு. ആമേൻ. ஆமென். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ വാർഡിന്റെ വാച്ച്മാനാണ് നമ്മൾ. அப்ப நம்ம ஒரு வார்டுக்கு காவல்காரனா ഈ இருக்கிறோம். വാർഡിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ இந்த வார்டுக்குள்ள எதுனா நடந்தா ആമേൻ അതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളാ. அதுக்கு കാരണமா இருக்கிறது നമ്മളാ. നമ്മൾ ഈ ദേശത്തിന് കാവൽക്കാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. நம்ம இந்த தேசத்தின் காவல்காரனா യെരമ്യാ இருக்கிறோம். പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നത്, எரேமியா தீர்க்கதரிசியில ഞാൻ சொல்றது, ഈ ദേശത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനാക്കി நான் இந்த വെച്ചിരിക്കുന്നു. தேசத்தின் காவல்காரனாய் അവൻ வைத்தேன். ദേശത്തിന് മേൽ ഒരു വാൾ വരുമ്പോഴേ, இந்த தேசத்தின் மேல ஒரு கெட்டது வரும்போது, ആമേൻ, ஆமென், പട്ടയം വരുമ്പോൾ, அந்த தேசத்தின் மீது ஒரு பட்டயம் வரும்போது, ആമേൻ, ഞാൻ ഈ ആമേൻ നീ ഇത് ആമേൻ കാഹളം ഊതി അവരെ അറിയിക്കണം. நீ அதை சங்கு முழங்கி அவங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். எக்கால சத்தத்தோட தெரிவிக்க ആമേൻ, வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. നീ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, நீ அப்படி சொல்லும்போது, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, അവരത് കേട്ട് അനുസരിക്കണം. അത് அவங்க കേട്ട് കീഴ്പടിയണം. അന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ തെറ്റുകൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് അവർ യേശുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനസ്താപത്തോടെ മടങ്ങി വരണം. அதாவது அவங்க தப்புகளை உணர்ந்து ஆண்டவரிடத்துல திரும்பி வரணும். അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ அப்படி அவங்க செய்யலனா വാൾ വന്ന് അവരെ വെട്ടിക്കളയും. பட்டயம் வந்து அவங்களை வெட்டி போடும். ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അത് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. அது நான் உங்ககிட்ட கேட்க மாட்டேன். അതേ സമയത്ത് அதே நேரத்துல നീ പറയാതിരുന്നാൽ, நீ சொல்லாம இருந்தா അവർ നശിച്ചുപോയാൽ, அவங்க நாசமா போனா ആ കണക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും. அந்த கணக்கு நான் உன்னிடத்தில் ദൈവത്തിന്റെ கேட்பேன். പൈതലേ, ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ആണ്ടവരുടെ പിള്ളയെ, നാശത്തിനകത്ത് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആമേൻ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് യൗവനക്കാർ ഈ പട്ടണത്തിനകത്തുണ്ട്. நாசத்துக்குள்ள போயிருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான வாலிபர்கள் இந்த பட்டணத்துல இருக்கிறாங்க. അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുള്ളതാണ്. அவங்களை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமையா இருக்குது. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കട്ടെ. நம்மளுடைய ஜெபம் அதா இருக்கணும். ആ ഇടിവ് നന്നാക്കണം. அந்த இடிக்கப்பட்டது கட்டப்படணும். ആമേൻ. കുത്തരിച്ച വാതിലുകൾ നമ്മൾ ആമേൻ പണിയണം. ஆமென். அதாவது அக்கினியால் சுட்டரிக்கப்பட்ட அந்த வாசல்களை நம்ம கட்டணும். നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവുണ്ട്. நம்ம கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார். കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ஆண்டவர் நம்ம கூட இருக்கிறதுனால നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നീതിയുള്ളവരായി ദൈവം നമ്മളെ കാണും. ஆண்டவருடைய சந்நிதியில அவர் நம்மை நீதியுள்ளவராய் பார்ப்பார். ആമേൻ. ആമേൻ. അടുത്ത 15 ദിവസം നാം അതിനു വേണ്ടി വേർതിരിക്കാം. அடுத்த 15 നാட்கள் நம்ம அதுக்காக தயார் അവൻ பண்ணணும். യുദ്ധക്കളത്തിൽ നമ്മൾ യുദ്ധത്തിന് അടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. Praise the Lord. பூமியில நம்ம யுத்தத்துக்கு நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். എന്തും സംഭവിക്കാം. என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം. யுத்த பூமியில யார் வேணாலும் சாகலாம். അത് ശത്രുവായിരിക്കാം, നമ്മളായിരിക്കാം. அது எதிரியா இருக்கலாம், நம்மளா இருக்கலாம். ആമേൻ. ആമേൻ. പക്ഷെ നമ്മളെ തൊടാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല. ஆனா நம்மள தொட நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு അനുവദിக்க മാட்டார். ആത്മാർക്ക് വീഴാൻ പോലും കർത്താവ് அவர் അനുവദിക്കത്തില്ല. சின்ன மார்க்குகளை கூட അനുവദിக்க ഓ மாட்டார். ദൈവവചനം പറയുന്നത്, ஆண்டவருடைய வசனம் இப்படி சொல்லுது. നിന്റെ തലയിൽ ഒരു മുടിനാര് പോലും താഴെ വീഴാൻ സർവ്വ உங்களோட അനുവദിക്കില്ല. தலையில இருந்து ஒரு முடி போல கீழே விழுக நான் അനുവദിக்க അത് மாட்டேன். സ്വർഗ്ഗം പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. அது சொர்க்கம் சொன்னா மட்டும் தான் நடக்கும். ഈ പട്ടണത്തിന്റെ വിടുതലിനായി, இந்த പട്ടണത്തോட വിടുதலைக்கு ഓ വേണ്ടി, ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു ഉണർവിനായി, இந்த പട്ടണத்துக்கு ஒரு உணர்வுக்கு വേണ്ടി, ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉണർവിനായി, இந்த പട്ടണത്തിന് ஒரு உணர்வுக்கு വേണ്ടി, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ இந்த നാட்களிൽ നമ്മളെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ ആണ്ടവർ ഉപയോഗിக்க ഓ വേണ്ടി, ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം നിറയാൻ വേണ്ടി, ஒரு ആവിയിல நிறையறதுக்கு വേണ്ടി, ഓ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി, நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணுவதற்கு வேണ്ടി, ശക്തി നമ്മിൽ പകരണമേ കർത്താവേ. ஆண்டவரே, ஆவியில சக்தி எங்களுக்கு கொடுக்கணுமே. ஆண்டவரே, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. எங்களுடைய ஜெபம் கேட்கப்படணுமே. ഞങ്ങളോട് മനസ്സറിയണമേ. எங்களோட மனம் இறங்குமே. ഓ നിവാനവ ശബാരവല ശബ്ദരാധന എക്കരജലം ഗമനപ്രൗഢേ ജ്ഞാനസമ്പൽധാനവനവ സരാധികി ശൗദനമർവികല ആദിനി വിനികവന ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ, அப்படி நம்ம செஞ்சா, ആമേൻ, ஆமென், അവൻ വരുന്ന നാളിൽ அவர் வரும்போது നമ്മുടെ കരം പിടിച്ച് நம்மளுடைய கரத்தை பிடித்து അവന്റെ മാറോട് ചേർക്കും. அவரோட மார்போடு அணைத்துக் கொள்வார். ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்குது. അവൻ വരും നാളിലെ എന്നെ കരം പിടിച്ചു തന്റെ മാറോടണച്ചിടുമേ. ആ സമൂഹമതിൽ അന്നു കർത്തനുമായി ആട്ടുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ. ആ സമൂഹമതിൽ അന്നു കർത്തനുമായി ആട്ടുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാർതലത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാൻ. இந்த പാർതലത്തിൽ സ്വന്തക്കാരനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ സ്വന്തമാണ്. இந்த പാർതലത്തിൽ സ്വന്ത
പാട്ട് മലയാളത്തിലുണ്ട്, തമിഴിലുണ്ട്. அந்த பாட்டு மலையாளத்திலே இருக்கு, தமிழ்ல இருக்கு. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, നിന്റെ മുഖം വാടിയത്, உன்னுடைய முகம் துக்கமா നിന്റെ இருக்கிறது, മനോവേദനയെ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പോവാ. உன்னுடைய மனவேதனை ஆண்டவர் எடுத்து மாற்றி போகிறார். നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുവാൻ, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்குது. ഓ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് സാധിച്ചു തരുവാൻ, நம்ம நினைக்கிறது நடத்தி தரதுக்கு ഓ ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ പോവാ, உங்களுடைய ப்ராப்ளம் மாறப்போகுது, സ്ഥിതി മാറാൻ പോവാ, உங்களுடைய நிலைமை നിന്റെ மாறப்போகுது, അവസ്ഥകൾ മാറും. உங்களுடைய நிலைமை மாறும். ഓ നിന്നെ വിളിച്ചവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല, உங்களை அழைத்தவர் சாதாரணமானவரல்ல. സ്വന്തം ജീവനെ കൊടുത്തവൻ, രക്തം കൊടുത്തവൻ, சொந்த உயிரையும் ரத்தத்தையும் கொடுத்து நம்மளை மீட்டு கொண்டவர், വീണ്ടെടുത്തവർ, நம்மளை மீட்டு கொண்டவர். ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. அவர் நம்மை கைவிட மாட்டார், விட்டு விலக ആ மாட்டார். യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് அந்த സമർപ്പിക്കാം. இயேசுவோட கரங்களை நம்மளை நாமே ஒப்புக் கொடுப்போம். ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മളെ இந்த അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. வசனங்களால் தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ആമേൻ.